Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Nyon jangkolang dek sedaja para habaib, para kiai, para masyayikh ong langkong dek ka keluarga almarhum Kiai Haji Abdul Muhaimin Abdul Bari rahimahullahu rahmatal abrar. Artina al-fakir pakon Pak Badepak walaupun sekecek Estona al-fakir hadir nang tempat Kak Dinto entara ngampong dak ka beliau almarhum Kiai Abdul Muhaimin Abdul Bari caipon hadratus Syekh Ki Ahmad Sufyan situ bondo si aropa aki matuah dari beliau orang yang saya Kak Dinto bade telok bade se kakurangan sangu bade se kelebihan sangu bade se sangu napa sepasang mana bi hadir dak ka almarhum se kita yakin akad dia beliau Kak Dinto ampun jelas lebih kelebihan sangu maka kaulah al-fakir hadir nang tempat Kak Dinto ngampong barokana beliau muka-muka akili ada ke kita stage amin ya rabbal alamin. Tak lancang pamator al-fakir waktu saya tenah Kak Dinto anyak seeh dak ka beliau kalaban nulis bed syair saya insyaallah al-fakir badi madepak saat semakin kalaban ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ya Abdul Muhaimin sirrukum afnaita umraka khatimal islami. Kita yakin, abdina pribadi yakin, kita setuju insyaallah yakin beliau Kak Dinto termasuk orang yang seagaduan sir indallah karena caipon debu idza ahbabta sholihin fa'lam anna fika khairan wa idza ahabbaka sholihun fa'lam anna fika sirran. Orang yang melebur ke orang soleh datang dana panikah beda kebagusan di dalam abadna muka-muka abad rezeki na lebur ke orang soleh mana bisa sampai ke leburi sarang orang soleh berarti beda rahasia na pangeran. Kita tahu beliau almarhum Kak Dinto begitu eka senengin sarang Fadilatus Sayyid Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwil Maliki sampai sarak setong tolesan saya serat nang kitab beliau panikah debuna Sayyid Muhammad ka almarhum mahabbati fika azim lebur sengkok kebakna sangat besar. Ini kamu pun kuruh lebur kamu red. Ini masya Allah luar biasa muka-muka abah oleh kilian saja. Afnaita umraka khatimal islami beliau menghabiskan hidupnya usianya ngadam alatin deka misi na Gusti Kanjeng Nabi alatin deka Islam. Fasibaka fadlun wasyababu fadilatun wasyaibu fil ifdali wal in'ami. Beliau mulai masih kecil hidup di lingkungan ahlul fadli wassalah orang sesai. Beliau tibi orang saya orang soleh, putrana orang soleh, orang sepuna orang soleh, mantona orang soleh, matuana orang soleh, murid orang soleh. Beliau tibi ekelelengi orang-orang sesoleh. Kak Dinto insyaallah ampun tanda beliau panika min ahlis salah minas salihin muka-muka aba gabungakina ben orang-orang sesoleh. Sampai masa muda beliau, sampai masa sepona beliau, kita nyak tibi beliau sering hadir ke acara-acara, walaupun kondisinya sudah sangat uzur, beliau memaksa, beliau pun apanya mana tata cek ke acara-acara Kak Dinto, insyaallah Kak Dinto detandana beliau panikah orang-orang seyastani sareng Allah Subhanahu wa taala masuk ke dabun Allah wallahu yatawalla sholihin. Mana Nabi pada debu dalam setong hadis khairukum man tala umruh wa tala amaluh. Orang yang paling saya Kak Dinto orang yang umur lanceng aise amal-amal sesoleh. Kalau panjenengan yakin beliau almarhum seteh pada usianya yang ke-72 atau 73 cepon penotor putrana le Kak Dinto yesn ben makmur kalaban amal-amal sesoleh hatta ruzikta takarruman wa tafaddulan min rabbinal mahmudi miska khitami. Sampai kemudian beliau panika epasete nang waktu-waktu saya luar biasa tepat nang malam tanggal 12 Rabiul Awal ban tepat nang malam Jumat muka-muka panika setong pertanda panika
beliau panika orang-orang si ahlil qabul inda Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nahnul ula syahidu bi annaka salihun mutamassikun bid-dini wal ahkami. Kita sendiri menyaksikan, kabeh sedaya menyaksikan beliau orang yang sekan neku agama, neku hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, wa muhafizun sunanal habibi wa mukthirun lidzikri wa dzikra wa tuli qiyami. Beliau begitu ajagah cek nekuun dekat sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun apa karena panikah beliau ipa saya tetep pak nang tanggal 12 Rabiul Awal si arupa akid lahir Gusti Kanjeng Nabi saya sekaligus saya tena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu lebur adzikir wa dzikra, lebur hadir dekat peringatan-peringatan Maulid, peringatan Haul dalam kondisi beliau yang sudah sepuh masyaallah. Kadinto muka-muka ikili yakinah keberkahan beliau dak ke kita saja. Wasawmi wal awradi was sadaqati wal ihsani lil jirani wal arhami, lebur puasa, lebur awirid ban kabagusanah dak ka para tetangga ban lebalan apa nika ampun sangat jelas, ampun sangat nyata. Wa kafaka fakhran an ta'isha mualliman wa murabbiyan lil jili dal iqdami. Beliau hidup sebagai seorang muallim, sebagai seorang pengajar, wa murabbi, seorang pendidik, adidik traputrana, adidik tresantrena, adidik masyarakat, adidik umat Islam saja. Panikah merupakan misi dari nubuwah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Wa kafaka nujhan anna syaikhaka sayyidun wa muhaddithul haramain dzul ilmami. Ban era cekeen guru sampungan dak ka guru luar biasa sekana beliau dak ka guru epon Fadilatus Sayyid Abu Yazid Muhammad bin Alwil Maliki. Panikah setong kehormatan bagi beliau, kong langkong beliau termasuk orang yang saya kecintain. Insyaallah epa polong beliau sareng para rukuruna. Amin ya rabbal alamin. Ya sayyidi syaikhi ritha ila lakum wa li ahlikum bal kafatil aqwami. Bela sungkawa abdina benih ka angkui keluargana, benih ka angkui pasera-pasera karena si kailangan panika kita saja, kailangan beliau kat itu umat Islam. Fajazakumullahu al-karim bi khairi ma jazal kiram bi minhatil ikram. Muka-muka pun apa seampun didermakan sareng beliau, khidmati sareng beliau dak ka umat Islam. Muka-muka kenging apa balas dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pembalasan. Wa adamakum dzikran jamilan daiman fi tilatil ayyam wal awami. Dan beliau selalu teti kenangan baik nang kita saja, kong langkong keluargana, kong langkong para santren ban masyarakat ban umat Islam saja. Wa a'ana fi khalafin lakum min ba'dikum fi khidmatil islami min dini salami. Dan muka-muka pas era setetih penerus epon keluarga besar beliau, muka-muka senantiasa etolong sareng Allah Subhanahu wa taala. Kaangku teti khadimul Islam, khuddamil Islam, teti pekakas-pekakasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakadito sakadar al-fakir madapak sesuai kelaban permintaan. Nyon seporah kurang lebihna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.